Don't you think it's astounding that our planet supports 7 billion of us? And counting. Learning to survive in a crowded world is our biggest challenge. But there's one corner where we're already well on our way to adapting. Welcome to India. Over 1 in 6 in the world live here. And in a few years, will be the most populous nation on earth. जंगल को काट के फिर सब घर वाली बनाया अभी सब. We're resourceful. ये हमारा एक तरफ से ATM हुआ. And we're tactical at playing the long game. है नहीं, अब तमन्ना है लेने का. It's not just the here and now that matters. Still I'm waiting for a one chance. It's the future of our family over generations to come. एक बच्चा अच्छा रहेगा, एक पढ़ के कुछ काम करेगा, नौकरी करेगा. The cycle of life might be one of our spiritual beliefs, but in a crowded world, it's also a material opportunity for a better future. Meet Swapan, one of the shrewdest dealers in Kolkata's main fish market. এটা একটা ফুটবল মাঠের মতন এই মাছ বাজার। এই মাছ বাজারে 2 ঘন্টার মধ্যে সব কেনাবেচা করতে হবে। কারণ ফুটবল মাঠে 90 মিনিটের খেলা 90 মিনিটের মধ্যে গোল দিয়ে জিততে হবে। ভোর 4টা থেকে নিয়ে 7টা পর্যন্ত আমাদের এই ব্যবসার মধ্যে আমাদের মাছ কেনাবেচা করে সাকসেস করতে হবে। Swapan has fish sent up from the Ganges Delta every night. Amid cutthroat competition, he employs every tactic to sell them at the best possible price. আর লাটে 280 টাকা ফেলে দিছি। লাটে ওকে দিলাম না মই আমি। আর নাটক করছে আমার। আরে 240 মাছ হচ্ছে বাঙালির প্রিয় খাদ্য। আমাদের বাঙালির মধ্যে ঠিক আছে ভাত খেতে বসলে পরে ঠিক আছে মাছ প্রতিটা মাছ না হলে খেতে ইচ্ছা করে না। কত বেলা বলবেন তো? হ্যাঁ 30 টাকা বলছি। গায়ে চুরি কথা বলতে কি দাম বলেছেন? Having started his working day at 3 a.m., Swapan heads home for a short rest. He lives with his wife Ruma and his 2 daughters, Ahana and Anesha. মেয়েরা করলে পোষায় না, আমি যখন করবো তখন চুপ করে শুয়ে থাকে, একটু আদরও করে। কাজ হচ্ছে ওর একটা বউ, কাজ হচ্ছে প্রথম কাজ শেষ করে তারপরে আমি যদি একটা অর্ডার চলে আসে সেখানে পয়সার জন্য ছুটে চলে যাবে, শুয়ে ঘুমিয়ে যেভাবেই থাকুক ও ঠিক আগে টাকার জন্যও বেরিয়ে যাবে। কাজ না থাকলে আমরা থাকবো কি করে? টাকাটা দেখে কোথা দিয়ে টাকাটা আসবে, অনেক ছোট থেকে অনেক কষ্টতে মানুষ হয়েছে, টাকাটা আগে দেখে। পাগল মাথা পাগল আছে, ভালোবেসেছি তবে না ওনাকে আমি ধরে রেখেছি এখনো পর্যন্ত, তো কবে ছেড়ে চলে যেতাম। লাভ ম্যারেজের বিয়ে হট করে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায়? On top of his all-consuming fish business, Swapan's volunteering the little time he has left to organize his neighborhood's Durga Puja celebration. এটাই আমাদের কাছে বিরাট উৎসব, একটাই পুজো, দুর্গা পুজোর একটাই উৎসব, বিরাট বড় উৎসব। But he's not just on his local committee for the prestige. He hopes that the goddess Durga's blessings will help his business. All over the city, rich and poor are building fantastical temporary structures known as pandals to show their devotion and creativity. And ideally,
to upstage the neighbors. ভালো কিছু লোককে দেখাতে চাই আমরা, আমাদের মনে আসা সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মধ্যে সবথেকে সৌন্দর্য পুজো আমরাই করছি। Construction part is going on now. Within 7 days, I think we'll finish our total job. Swapan's excited about his contribution to this year's design. এইখানে একটা পুকুর তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? এই পুকুরে মাছ ছাড়া হবে, ঠিক আছে? একটা গোফা টাইপের দুর্গাপুরের প্যান্ডেলটা তৈরি হচ্ছে। The committee are still considering his ambitious plan of a stocked pond as the star attraction. আচ্ছা কি মাছ ছাড়া হবে আপনাদের এখানে? ওইসব মাছ দিবি না, যে মাছটা কেউ খাবে না সেই মাছ দে। আমার কাছে তো খাবার মাছ তো খাবার মাছ ছাড়া কি প্যাঙাস? জ্যান্ত মাছ, জ্যান্ত অনেক রকম মাছ আছে। 30টা গোল্ডফিশ, গাপ্পি, কিছু কাচুয়া ছাড়া যায় ছোট। কি করে যদি না যায় সারাক্ষণ তোর ওখানে দাঁড়িয়ে দেখবে কচ্ছপ দেখার জন্য? আমি তো মনে হয় দুটো কুমির যদি মাছের সাইজটা যদি একটু বড় হয় তাহলে মানুষের চোখে পড়বে, ছোট সাইজ দরকার নেই। ঠিক আছে, সবকিছু একটা বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, We should win the heart of Bengali people. That is our prize. আমাদের এই দুর্গা পুজোর সমস্ত কাজ পুজোর আগে কমপ্লিট না করতে পারলে আমার ফ্যামিলি তো দূরের কথা, আমার গোটা পাড়ার যত আত্মীয় স্বজন পরিবার যা আছে সবার আনন্দ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। The responsibility for supporting the family is a huge, all-consuming task. From the moment our kids start school, the expectation of expanding the family's fortunes is placed squarely on their shoulders. Welcome to Cuff Parade. This illegal settlement in the thick of downtown Mumbai is home to two brothers facing the full pressure of their family's ambition. I really love you. I really love you from my heart. I really love you. Please, will you marry me? I love you. That's called acting, you know. This acting, this is my life. Prakash is striving to launch his lifelong dream to be a Bollywood actor. I want to do like Rakshay Kumar is a stuntman. It's a struggling guy. This guy is working waiter, steward. It's a hotel. This guy also do it. Why not I? Prakash lives in the family one up, one down. He shares it with his parents, his elder brother and sister, their partners, and their young kids. You have already bad room, you have already fan AC, you have already computer laptop. Sorry man, I've already this is my bedroom. My dad sleeping there. We have a two and this have must. You know, kind of fully happy, enjoy, don't worry, no tension. Do you really wanna Sally? Backstreet Boys, Rihanna, and the latest guy, Justin Bieber. That's it. And my Michael Jackson. With I show you a perfect moonwalk. It's with Michael. इसका डांस तो बहुत अच्छे से करता है और प्रैक्टिस करेगा तो और ज़्यादा उसको अच्छा आ जाएगा। Obviously, Michael Jackson. Prakash has secretly been putting aside some of the salary from his job in the harbour. After 6 months, he's finally got enough to get photos taken for his portfolio to send off to the city's acting agencies. ये 550 बाकी नहीं है यार मेरे पास, नहीं है, 600 रुपये ही है, तो प्लीज़ ज़रा कर देना।
But while he's busy chasing the Bollywood dream, don't worry. his younger brother Mangesh is about to come home from his first year studying software engineering at a Bangalore university. It's a contrast not lost on their mother. बॉलीवुड में जाएगा प्रकाश करके सपना है, पर अपना हाथ में नहीं है, ऊपर वाले का हाथ में है। नहीं बुलाएगा तो क्या करेगा? रोएगा? नहीं रोएगा। अपना तकदीर को लगाने का है, तकदीर को। स्माइल। एंड मंगेश कैसा है? मंगेश तो नौकरी करेगा, मेरा सपना पूरा मंगेश ही करेगा। अब खींच, अभी अब मेरा स्टाइल खींच। एक बच्चा अच्छा रहेगा, एक पढ़ के कुछ काम करेगा, नौकरी करेगा, मंगेश करेगा तो अच्छा बंगला में रहेगा, अच्छा जगह रहेगा, फैमिली को लेके। उसका वास्ते उसको इतना पैसा डाल के पढ़ा रहे हैं। Our dreams of a better life must be given the best possible chance of success. So focusing a family's combined resources on our most promising child is simply a pragmatic strategy. अभी क्या अभी तक खाना नहीं खाया होगा उसका, एक जब का पढ़ने को बैठा होगा ट्यूशन, अभी उसको पैसा नहीं डाला, अपन लोग खाना खा लिए। पैसा भेजने का ना। और कल बैंक में जाके आप प्रकाश सुन रहे हो? हाँ। प्रकाश कल बैंक में जाके उसको। तो मैं कहाँ से पैसा लेगा? मेरा पगार में से मैं 7,000 दो। 1000 रुपए भी तुम लोग एडजस्ट करो। प्रकाश इंटरव्यू कुछ भी करो, आ सकते हैं। आपका सेठ को बोलो थोड़ा पगार बढ़ाओ करके। 1 साल होएगा तो बढ़ेगा, 1 साल या फिर 1 साल के बाद ही बढ़ता है। 6 महीना हो गया ना, पगार बढ़ रहा क्यों नहीं? कुछ भी करेगा, लोन लेगा, कर्जा निकालेगा, लेकिन पढ़ाई पूरा करने का है उसका, उसका ख्वाहिश पूरा करने का, उसका भी ख्वाहिश पूरा करने का, अपना भी ख्वाहिश पूरा करने का। हो गया। खा ले। Once a family has carved out a lucrative business, it can be passed down the generations for as long as it remains profitable. Clay teacups are essential for the serious chai drinkers of Kolkata, and their demand is guaranteed by being disposable. It's an ingenious use of local mud. चलिए हम आपको अपनी दुनिया दिखाते हैं, आइए। अपना भाई है, ये हमारे चाचा जी हैं, टाइम पास चाचा जी। इनका समय खाली बर्बाद करना है बस, और कुछ नहीं। और वो चाचा जी हैं, उनको तो मजाक छोड़ कोई बात ही नसीब नहीं होता कि खाली मजाक, खाली उनको मजाक। ये जगह अपना, इस जगह अपना जगह है जहाँ पे हम मिट्टी का कप तैयार करते हैं। और मैं हूँ सुजीत कुमार। अपना करो, अपना खाओ, अपना मस्ती में रहो। Sujit turns his clay from the Ganges into several thousand cups a day, working 13 days in every fortnight. तकरीबन 15-16 साल से हम भी इसी में हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी सब यही करता है, हम भी इसी को कर रहे हैं। सबका लिए तो फालतू है, सब सोचता है मट्टी मट्टी, लेकिन हम लोग का तो यही तो बिजनेस है ना, मिट्टी ही तो हम लोग के लिए सब कुछ है। For all their ingenuity, Sujit and his colleagues need to run a slick operation to make ends meet. ज्यादा माल देंगे और दे रहे हैं, और लाल निकलेगा, लाल लाल। उसको स्टाइल से सजाते हैं। 1000 में फाड़ एक और मिली तब भी चिन्हा जाए। सबका अपना अपना हाथ का है। आग लगाने के बाद कल सुबह एकदम लाल, एकदम सॉलिड माल हम लोग का माल दे रहा है, एकदम बढ़िया सा, देखने में एकदम सुंदर हो, एकदम। इसके बाद इसको पकाएंगे, पकाने के बाद कल हम लोग टी शॉप में सेल करेंगे। इसमें आग लगा दी है, लास्ट काम हो गया हम लोग का। उड़िया उड़िया, चाचा जी की लड़की है, अभी सो रही है। Sujit's own wife and kids live in his village, 400 miles away.
Renting space here is simply too expensive. Like many who come to work in the city, Sujit sleeps where he works and can only return home every 6 months. अपना भाई है, अपने चाचा का है, ये भी अपनी बहन हुई ना, बेटी जैसी है। इसको जब भी देखते हैं तो अपना ख्याल आ जाता है, अपना बिटिया है। अरे कुछ भी खरीदो, अब उसके लिए खरीदो तो इसके लिए भी खरीदो। ड्रेस एक ही ड्रेस खरीदते हैं, एक ही कलर का, ताकि इसको पहना दिया तो मालूम होता है जैसे हम उसको पहना दिए हैं। अगर होता है आप बगल में तो हम लोग भी बोलते हैं, बात करते हैं। जब इतना दूर है, खाली सोच है। He's hoping that the approaching Durga Puja festival will boost sales enough for his family to visit. But for now, he tries not to dwell on the situation. ड्रिंक थोड़ा काम वाम करने के बाद ना थोड़ा लेते हैं स्मॉल पैक, शरीर का थकान दूर हो जाता है। अब इसको लेने के बाद जाएगा, नहाएगा, आएगा, खाना खाएगा, फिर आधा घंटा 1 घंटा सोएगा, इसके बाद फिर काम शुरू रात 11 बजे तक। Sujit's workshop is a short stroll from the Ganges, handy for bath time, not to mention the all-important mud. और फिर इसी में सारा जीवन चलता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम लोग का शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है। जब तक जी रहा है तब तक ठीक है, मिट्टी का काम कर रहे हैं निकाल के। इसके बाद एक दिन मर जाएंगे तो फिर गंगा जी में विसर्जन कर देंगे। मिट्टी का काम मिट्टी में चला गया। कितना आदमी तो सोचता है गंगा जी में कि नहाए, नसीब नहीं होता है। हम लोग को तो नसीब है डेली नहाने का। इतना बड़ा मेरा बाथरूम है और वर्ल्ड में कहीं नहीं है। For us, the Ganges is a sacred being. We worship her as a goddess. She can wash away the sins of a lifetime, and when we die, she bears us up to heaven. She also performs more everyday tasks, satisfying the needs of the megacity of Kolkata and washing its effluent away down choked canals and into shallow lakes. These man-made wetlands are the largest sewage-fed fisheries in the world. The decomposing waste from the city nourishes the pond's ecosystem, which feeds the fish of over 250 fish farms. It's an unlikely oasis, but it supplies Kolkata's 15 million people with 30% of their fish, a recycling service, care of the mighty Ganges. Swapan, the fish merchant, has come down to the river to mark the final run-up to the Durga Puja festival. আমরা বাঙালি, আমরা আজকের দিনে দর্পণ করতে আসি। বাবা, জ্যাঠা, কাকা, ঠাকুর দাদা মারা গেলে পরে আমরা আজকের দিনে এসে ওনাদেরকে মন্ত্রের দ্বারাই আমরা ওনাদেরকে জল দিই। সদা Swapan and his fellow bathers are praying that their forefathers will bestow health and wealth upon them. গঙ্গা মাকেও আমার কি দেওয়ার আছে, এই পয়সা মা গঙ্গাকে প্রণাম করুন। No pilgrimage to Mother Ganga is complete without devoting some hard cash. But we're happy to make money here too. ₹1 मिला अभी। दरिया का सबसे टेस्टी मछली है। Gandhar and his best friend Rajesh use the magnets from old speakers for their very own form of trolling. तो मछली पकड़ने से भी अच्छा है। जैसे मछली जाल से पकड़ के मछली उठा के बेचते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट चुम्बक मार के पैसा उठाते हैं।
सबसे आसान काम है। It's the river that provides 19-year-old Gandal and his family with their main income. जैसे कि गंगा में तो सब पैसा फेंकता है प्रसाद की तरह, और हम लोग का लिए ऐसे पैसा ही है, कोई प्रसाद उरसाद नहीं, पैसा ही है। सब भगवान का नाम लेकर चढ़ाता है, बस हम लोग उसको उठा के खर्चा करते हैं। पैसा पैसा होता है। जैसे कि बैग था, बैग में पर्स था, बैग खोला तो देखा ही चला 5 तो खाली लाल गांधी था उसमें। एकदम खुशी का रहा था, हम नाचने लगा था। ऊपर में जाके हम दोस्त मिल के सब ऊपर गया, नाश्ता वास्ता किया, जाके माँ को पैसा दिया था। ये घर हमारा है। ये हमारा बड़ा सिस्टर हमसे बड़ा है, उसका घर है। Gandal and his entire extended family live on unclaimed land just a couple of 100 meters down the riverbank. ये नदी किनारे बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है रहने को। पंखा बिजली का कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा झोपड़ी है इसमें बहुत मस्त हवा आता है। हमारा बच्चा गंगा में मैग्नेट फेंकते हैं, मट्टी उठाते हैं, मट्टी बेचते हैं, पानी भर के देते हैं। हाँ, इससे हम लोग का संसार चलता है। जो होता है उसी में दिन काटते हैं। बस हम लोग का गंगा में भरोसा है। Once Gandal's reeled in enough money to pay the family's food bill for the day, he heads home. जैसे हम लोग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। पहले ये टिकट काउंटर था, अभी ये घर है हम लोग का। एक तरफ गंगा, एक तरफ रेलवे लाइन है, और उसके बीच में रहता है। सॉलिड जगह है सबसे। हमें अपना शौक का सामान रखता है, जीन्स, टी शर्ट उसमें रखता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का है गेंजी, अच्छा है। सब दोस्त लोग बोलता है पूरा रूनी लग रहा है पहनने से। वो छेड़ा वाला कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगता, मॉडलिंग वाला कपड़ा। ते भद्रो कपड़ा ले, तो भद्रो कपड़ा पहन के देख कितना तेको अच्छा लगेगा। তোর বিয়ে হয়ে গেছে, তুই পর। আমি অদর পরি না, আমার চেংড়া স্টাইল ঠিক আছে। ব্ল্যাক शर्ट, ब्लैक जूता अच्छा लगता है, मैचिंग। वो हमेशा हैंडसम में रहता है, कपड़ा लत्ता खरीदता है। वो मैंने वो इसका कपड़ा है ना, सहना अलग है। मारते इसमें से बाहर निकलते तो दोस्त यार बोलता कहाँ लगा के इतना अच्छा बदबू आ रहा है। हम बोलता बॉडी स्प्रे। जो हम लोग रास्ता में चलेंगे तो हम लोग को कोई नहीं बोलता कि लोग फुटपाथ में रहता है। बोलेगा नहीं यहाँ अच्छा घर का है, बोला घर बाड़ी सब है लोग का। We're not ashamed to dream of being rich. For us, wealth is quite simply the mark of success. Prakash is at work, earning the cash for his brother's education. 6 months ago, he talked his way into a job as a cleaner on a luxury yacht moored close to his home. I have to come early in the morning, 9:30, and I have to be clean for a proper clean. This is my boss cabin. No guests allowed inside. If you want to see your face, don't see your face in mirror. Because my cleaning, see your face in this. It's proper cleaning. My salary 12,000 goes to my family and my brother. I really missing my brother. If I become a rich guy, I'll buy this boat. I finger my cross. Always pray. Prakash's daily brush with the high life is a constant reminder that he's still waiting for a response from the acting agencies. आगे पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. To keep his moves up to scratch, he runs a free dance class for kids from his illegal settlement. 1, 2, 3, 4. We don't have a music system. We don't have a fan. You don't have air condition. We don't have a stage. Finally, we have a small cell phone. चलो, अभी ये झाड़ने वाड़ने से कुछ मतलब नहीं है. निकल. 4, 5, 6, 7. Come here. Shake. फाड़ दे अभी. Lovely. Come on. 6. Dance is huge here.
and not just as escapism. My son. Lovely, Batu, lovely. It can be a real route to fame and fortune. मार सर्कल। जब मैं इतना धक्के विक्के खाया है मैंने अपनी लाइफ में पैसे के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन बच्चों से चार्ज करूँ जिसके ऑलरेडी मॉम डैड जो काम करते नहीं या जो पे नहीं करते हैं। ये 1 2 1 2 रिलैक्स 11 12 और इतनी हैसियत नहीं कि मेरी हैसियत नहीं है तो मेरे बच्चे की तो दूर की बात, जो पे नहीं कर सकते 3000 4000 डांस क्लासेस के लिए, एक टाइम सब लोग साथ में करेंगे। ओके Prakash is especially excited tonight. His brother is back from university in Bangalore. What's up? How are you? Fine. Fine, fine. Aaya. It's the first time Mangesh has been home in 6 months. Exam. It's gone nice. Hi, Dad. हाय मम्मी। हाय बेटा। बहुत दिनों का मिल रहा हूँ। प्यारा प्यारा लड़का वेरी नाइस। तू कैसा है? हाँ अच्छा, पेपर सब अच्छे गए। अच्छा गया? तेरा पढ़ाई कैसा हो गया? हाँ पढ़ाई सब अच्छा गया, अभी फिलहाल पेपर खत्म हो गया, अभी आया हूँ। नहीं बेटा तेरा टेंशन है, मेरा टेंशन किसका भी नहीं है घर में। मेरा सबसे लाडला बेटा है ये। I want to be a mom and dad be proud of me, like Mangesh. I can do it. I can do it from my heart. I can do it from my. That's called Buddhi wala Dimag. I can do it. I'll show you I can do it. But still I'm waiting for a one chance. With only days to go before Durga Puja, Sujat is up early to tackle his first task of the day. रोज आता है ऐसे इस तरह, रोज हम लोग से माल खरीदते हैं और चाय का दुकान में ले जाकर सप्लाई करते हैं। जो फटा हुआ है आवाज आ रहा है, खन 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 का जैसा नहीं है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग माल रहता है टन टन बोलता है। सब फूटा हुआ है, इसको निकालेंगे फिर रिपेयरिंग बनाएंगे, इसको रिपेयरिंग करके दे देंगे। और निकालना लगा 18 घंटे ड्यूटी देंगे और जब उसमें 5000 पीस माल तैयार कर लिए तब तो मेरा फ़ायदा है, और नहीं तैयार किए 5000 पीस तब जितना माल तैयार हुआ सब खाली खर्चा के लिए निकल जाता है। ये हम लोग का छोटा सा काम है, छोटा में हम लोग जगह छोटा है, आप देख ही रहे हैं, पूरा जगह को आप देख चुके हैं। Getting just 25 rupees or 30 pence for every 100 cups, Sujat's lucky if he keeps back 2,000 rupees or 25 pounds a month. But he's got a plan to increase his margins that might allow him to have his family stay in the city too. ये मेरा दोस्त है, ये इसका गोडाउन, इसी टाइप का हम भी करना चाहता है। He wants to rent a space like this to stockpile cups when they're easy to make in the dry season and sell them at the top of the market when drying is hampered by the monsoon. तो इसको जहाँ पे देखा सब जगह एकदम भर देता, ऊपर नीचे पूरा एकदम भर देता, एकदम पूरा पैक। इतना बड़ा रूम पाने में मिनिमम तो कम से कम नहीं तो हमको 50-60 रुपया लगेगा, और ये हमको जहाँ तक उम्मीद अगर हम जी तोड़ मेहनत करेंगे तो साल भर तो लग जाएगा अपने को, लेकिन है नहीं। अब तमन्ना है लेने का 2 चीज़, एक कमरा लेना अपना फैमिली के लिए और एक स्टोर रूम बनाना है। बहुत याद आती है, क्या करें। Right now, Sujat is missing his family more than ever. अपना छोटा बाबू भी है, अपनी छोटी बेटी जो हुई है उसको देखने का तमन्ना है कि अभी तक देखे नहीं है। 2 महीने का हो गई, मिनिमम 2 महीने का हो गई है। इसलिए पहला टारगेट सोचा है कि ऐसे जैसे हम रूम देखे क्या होता है। अब जब तक बीवी को नहीं बुलाते हैं तब तक चैन ही नहीं मिलता है। होता है कि कितना हल्दी बुला ले इसको यहाँ पे।
Teacups are not the only use for Ganges mud in this part of town. It's in huge demand for the upcoming Durga Puja festival and is being shipped in by the boatload. Hundreds of artists apply the sticky river mud over a wooden straw structure to create vibrant idols of goddess Durga and her exotic entourage. ঠাকুর তৈরি হচ্ছে আমাদের কলকাতার বুকে মা প্যান্ডেলের সঙ্গে আমাদের মায়ের মুখের সঙ্গে সেরকমভাবে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে। Swapan, the fish merchant, and his daughter are here to collect the idol commissioned for their neighborhood pandal. তবে তো সৌন্দর্য হবে। সব রেডি রেডি সব গাড়ি চাল গাড়ি চাল ওঠ बोला दुर्गा माई के बोला दुर्गा माई के। Back at the pandal itself, the cave-like structure has been progressing fast. Swapan's keeping a close eye on his fish pond. তারপরে পেন্টিং এর জন্য এত বাজে কাজ করে শালা সব কিছু দেখুন শালা নষ্ট করে দিয়েছে। এই জন্য আমরা চিন্তিত এই জিনিসগুলি আবার নতুন করে আবার তৈরি করতে হবে। তো আজকে কমপ্লিট হবে না বাপন দা এটা কমপ্লিট হবে না আজকে হ্যাঁ তো জল আজকে হবে না আজকে তো জল কবে না জল আজকে এমনি সব কমপ্লিট আমার কমপ্লিট হবে আজকে তো কালকেই তো টাইম আছে মাজানার আর তো টাইম নেই। With the opening in just 2 days, Swapan's given the go-ahead to source his fish for the pandal. After a full night's work at his market, Swapan sets off to make his purchase. মাছের সঙ্গে আমি যুক্ত আমাদের প্যান্ডেলে পুকুরেতে মাছ দিয়ে আমি খুব গর্বিত। He goes to the market that sells the wetlands fish farmed in the city's waste water. 45 টাকা ক কিলো দাদা 43 টাকা বলে নি দাদা মাছ আগে মাছ দেখি আমি জানতে না মনে না ভাই আমি আমার দরকারে তুমি লাটে নিবে 40 টাকা কথা কি বলছিস লাটে নেবে 40 টাকা আরে লাটে না তুই আমার থেকে 2 টাকা বেশি দাম জানতে না ভাই জানতো না সব জানতে হবে সব জানতো দাদা আর মরে যাবে আমি ছাড়বো আমি এখানে ভালো মনে আছে এখানের জন্য আমার যা মাছ খুব দারুণ মাছ এই মাছ প্যান্ডেলে থাকলে পরে প্যান্ডেলে মাছে বেঁচে থাকবে ঠিক আছে। Playing the customer is a new experience for Swapan. এ ভাই ফের 3 টাকা ফেলেছিস 2 টাকা কথা বলে 3 টাকা ফেলেছিস এটা আমার পকেট দিয়ে আমার নিজে আমার প্যান্ডেলে গায় এটা আরে 2 টাকা কম করে ভাঙ না রে ভাই 43 টাকা করে দে ছোটটা 43 টাকা। A last-minute splash of color with some goldfish, and the morning's haul is sped back to the pandal. চলো রবি চল এখনো পর্যন্ত আমার পুকুর ঠিক হয়নি পুকুর ঠিক হলে পরে এখানে রাখতাম না মাছগুলি পুকুরে নিচে ডাইরেক্ট ছেড়ে দিতাম। সারাত্রি ঘুমাইনি আমি মাছের জন্য সারাত্রি ঘুমাইনি এই মাছ বাঁচাতে পারবো না এইটাকে খালি এরকম পড়ে যেতে হবে এটাকে এরকম পড়ে যেতেই হবে। Swapan realizes he's fighting a losing battle. But he's not one to let a business opportunity go to waste. হ্যাঁ বিক্রি আছে হ্যাঁ যেগুলি মোটামুটি মরে যাবে ধান সেগুলি বিক্রি করে দেবো। এটা নিচে তো টাকা আগে নগদ টাকা দাও এখন নগদ টাকা দাও আগে নগদ পয়সা দেন এখন কমিটির পয়সা আমার পয়সা না টাকা আনতে যাচ্ছে তো किसको कौन बोला देगा दो 15 रुपया दो Cheers. The stress hasn't taken long to find Swapan's big weakness. খুব চিন্তায় আছি দুর্গা পূজা প্যান্ডেল কমপ্লিট করতে পারছি না বৃষ্টি পড়ছে ওই জন্য একটু সন্ধ্যাবেলা একটু ড্যান্স করছি মনটা যেন তাজা থাকে।
খুবই কষ্ট লাগে যে হয়তো এক একদিন এমন আমার হাজব্যান্ড ড্রিঙ্ক করে, খুব মানে ওর শরীর খুবই উইক, হসপিটালে দেখানো ওষুধ খেয়েছে, কিভাবে কি হবে, ওর মাথার মধ্যে অনেকগুলো চিন্তা। ওটা খেয়ে মানে ওর মন বলে যে আমি খেয়ে হয়তো ভালোভাবে সব কিছু করতে পারি, সাকসেস হতে পারে, মানে খুবই আনন্দে আছি। কিন্তু ওর শরীরের দিক দিয়ে চিন্তা যখন আমি করি খুব ভেঙে পড়ি, আপসেট হয়ে যায়। যেমন তখন মেয়ে দুটো কীভাবে থাকবে, আমি কিভাবে থাকবো, সেই জায়গাটা যখন অনুভব করি খুব কষ্ট লাগে। In Mumbai, Prakash has just received a call from one of the agencies he sent his portfolio to. They want him to come in and audition for a part in a TV soap opera. कितना 200 रुपया हुआ ना? Thank you भैया. Thanks. It's the break Prakash has been waiting so long for. Mangesh comes along for support. Let's see, buddy. I'm very nervous. Excuse me. Oringa Mental Provision Travel. I'm coming for an audition. इधर बैठने का? अच्छा. Sit Mangesh. I feel like nervous. Give it your best. I'm gonna die now. जो है बकते रहना नॉन स्टॉप ही मत हो। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। प्रकाश का May I come in? Yes, please. This is my script. Yeah, just stand there. Just let me know what you stand. What do you do, Prakash? How old are you? I'm 21 years old. I belong from a small family. I never attend any acting classes or any dancing classes. Let's go ahead and try. I hope you've remembered your lines. Ready? Okay. Action. बापू कहते हैं सपने देखने चाहिए जितने सपने आंखों में समा है, पर मैं मानता हूँ सपने देखने में कंजूसी क्यों? बहुत मज़ा आता है। तारों की इच्छा करेंगे तो 2-4 तारे यूं ही हाथ में आ जाएंगे। तुम कहीं लाइन भूल गए ना? हाँ। एक बारी लाइन कर लो प्लीज। एक बारी लाइन कर लो। एक दो मरतबा अच्छे से लाइन कर लो। कंसंट्रेशन। हाँ मैडम। रेडी? हाँ मैडम। चलो, वेरी गुड। एक्शन। बापू कहते हैं सपने देखने चाहिए जितने सपने आंखों में समाए, पर मैं मानता हूँ सपने देखने में कंजूसी क्यों? You have to get into the skin of the character, just say lines. Yeah, just You've not come for an floating. audition or for a screen test and you'll become an actor. It doesn't go like this, you know. It's just not only about dreaming big. It's also about doing it big. Ready, Prakash? पर मैं सोचता हूँ सपने देखने में कंजूसी क्यों? चांद तारों की इच्छा करोगे तो 2 चांद तारे तो यूं ही हाथ में आ जाएंगे। टेंशन दूर हो जाती है और उसका कोई एक ही रिश्ता है, सपने। और सपने, बस सपने। थैंक यू प्रकाश। थैंक यू सो मच मैम। हम आपको बता देंगे, ठीक है? थैंक यू। अरे पैर मत छू प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पैर मत छू पैर मत छू।
In Kolkata, the energy levels are mounting for the great 4-day Durga Puja festival starting tomorrow. Gondal and his friends on the riverbank have spotted a new opportunity. Everyone across the city will need Ganges mud to place in front of their Mother Durga idols. It's a heaven-sent opportunity to cash in. ये मट्टिया गिर सबसे कीमती चीज़ है। दुर्गा पूजा में नहीं लगेगा तो पूजा नहीं होगा। इसे हम उठा के बेचेंगे, कच्चा पैसा, वो भी कच्चा पैसा। दिमाग रहेगा, कमा के खा सकेगा। ये दोनों मट्टिया उठा। मट्टी उठाता है, एक तरफ से जिम भी हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉय। देख के पता चलता है कि घाट में सब लड़का का बदन अच्छा है, क्योंकि सब अच्छा है। और हम तब जाके कमाते हैं मेहनत करके, तब जाते सीराम में आमी नैरो 3 गो 4 नैरो लीलाम हरम वाला कपड़ा, फुल मॉडे वाला कपड़ा किए दे रहा है। थोड़ा खाई का है। गंगा का किनारा बहुत हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारा एक तरफ से ATM हुआ। अब नहाने का टाइम आ गया है। Gondal and 2 friends spend the night shaping his mud pile into conveniently sized balls. जल्दी बेचने के लिए तो चिल्ला के बुलाना पड़ेगा। At sunrise, representatives from every pandal pour down to the river and celebrate the start of the festival with a dip in the Ganges. But with so many holy mud ball sellers here, it's a buyer's market, and Gondal struggling to shift his balls. Tough market conditions demand bigger balls. Hey Govindo, 30 ta gulab ana. Gondal's strategy soon pays off. हमारा खुशी का दिन है कि सब मट्टी बिक्री हो गया है और सब मट्टी का जितना मट्टी बेचा हम लोग उसका जितना पैसा हो हम लोग 3 दिन हिस्सा करके जाएंगे बाजार में शॉपिंग करेंगे, शर्ट उठ लेंगे और पैंट उठ लेंगे। खुशी का दिन है। With over 500 rupees fresh in his pocket, it's a bumper day. There's not a moment to lose. ये सब मत देख। कैसा लोगे बोलो? चिट्टा में दिखलाओ ना। चिट्टा नहीं है तो स्टिवेचल में देख। फटा लाइटिंग में देख। हाँ फटाफट है। अच्छा कंपनी का पैंट है डीजल। इसका दाम कितना है? इसका 750 का। 750। पैंट भी हम तुमको कहा बोला थोड़ा गांधी जी बढ़ाना होगा। लो ना। 5 लीजिए ना। 5.5 दो पैक। 5 दे लिया भाई। नैरो फैरो पहनेंगे, शर्ट पैंट फुल भरम में हेवी लगे। हमारे पास डन होगा, चांसेस दे। दोस्त यार का साथ जाएंगे, भी माखनी डन करेंगे। अच्छा ही लगेगा। इंजॉय। The festival is in full swing, and the city's out for a good time. I like it. I like it. I like it. Enjoy. Ada full enjoy. पूजा है कि पूजा बोल के enjoy हो रहा खाली. Sujit's joining the crowds visiting the 2,000 or more pandals across Kolkata. On top of the 15 million odd residents, thousands of visitors have poured into the city for the celebrations. जितना भी यहाँ पे थीम देख रहे हैं, जो भी आल्टोरा जो कुछ बना हुआ है, सब आल्टोरा सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है। और मिट्टी का बना हुआ इतना लेटेस्ट हो सकता है, पता नहीं है, हो सकता है, इमेजिन।
At Swapan's, the pandal's being finished in the nick of time, and with the pond filled with water, he can at last deliver a fresh load of fish. আর ঝামেলার মধ্যে আমাদের ভারতের মধ্যে তো এরকম টুকিটাকি ঝামেলা হয়েই থাকে, তারপর মধ্য দিয়ে আমরা কাজ বের করি, এটা আমাদের ভারতের রুলই আছে। There's just time for Swapan and the family to put on the new clothes they've bought for the occasion. সাদা জিনিসটা আমার চয়েস, সাদা সব কিছু সাদা হচ্ছে হীরা কালার। তো আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার মেয়েদেরকে আমার বউকে সাদা জামা প্যান্ট আমি কিনে দিই। নিজেকে তো অনেক সময় ভাবে আমি মুড় হচ্ছি, মুড়ের টাকা আমার লাগানো থাকবে, ঠিক আছে। আমরা যখন বেরাই আমাদের দুজনকে সবাই দেখে, আমার খুব ভাল লাগে। আমার সব থেকে এই পাড়ার মধ্যে আমার মনে হয় আমি আমার হাজবেন্ড বেস্ট। First, they pay their respects at their pandal. Mother Durga, personifying the triumph of good over evil, is reborn out of the Ganges mud for the duration of the festival. Showing her our devotion is important for securing future success and prosperity. Then it's time to party. দশ টাকা করে হবে না, তুলবে 10 টাকা করে দেবেন না? যা দিচ্ছি 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 দিচ্ছি, আছে লোক আছে, দিচ্ছি। Swapan's daughters aren't the only thrill seekers. आज तो अपना किस्मत खराब है, पता नहीं कहाँ हम जा रहे हैं, ऊपर में लाइन में पहला बार नहीं देखा होगा। बाप रे बाप, पकड़ के रकम को पकड़ के रखना, बाप रे बाप, जय माता दी। ফাটালাম তো একদম এইখানটা টাকা। হ্যাঁ আটা পুঁতে বল, চকলেটগুলো দিয়ে 3টো, বেশি বায়না করবে না বলে দিলাম, আমি আইসক্রিম কিনে দিলাম। চলো চলো। Swapan decides to take the family to pay their respects to the holy Ganges. But to get there, they pass through a different kind of ceremony. কোথায় পড়াইবো? এখানে? ও বাবা, ওইটা পড়াচ্ছে, মনস্কা পড়াচ্ছে ওইটা। Even as the city celebrates, some of its charges have come to the end of their stay. They're closing their own circle and returning to Mother Ganga. বডি আছে, সব বডি আছে। দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে বডি আছে, সব পুড়ে গেছে, আসো বাইরে আসো। গঙ্গা জল গায়ে দিয়েছো? ঠিক আছে। জুতো জুতো না ভেজে 3 বার দাও, মাথায় দাও। এবার চলে। Next morning, Sujit's up early again. With so many extra tea drinkers in the city for the festival, he's busier than ever and has had a run of record sales. बाहर का नहीं, हकीकत जो है, दिल का जो तमन्ना है वही सोच रहे हैं। अब तो साला रात में भी नींद नहीं आता है कि कितना 28 तारीख आ जाए, लोग आ जाए। He's decided to send for his wife, 2-year-old daughter, and new baby.
They've boarded a train to the city and are due to arrive any moment. मालूम हो रहा है कि जल्दी से पहुंचे वहाँ पे, आ जाएगा तो उससे और गुस्सा आ जाएगा, नाराज हो जाएगी। बीवी नाराज हो जाएगी ना तो और माथा खा जाएगी। आज पहुंच जाएंगे तो थोड़ा जल्दी चलाता तो पहुंच जाता तो बढ़िया होता, कितना जल्दी पहुंचते। क्या करेगा, जल्दी जल्दी का मन है, अभी गाड़ी है नहीं आ रहा। आ नहीं रही है ट्रेन, आ नहीं रही है। B1 S2 यहाँ पीछे हो गया। For the first time in over 8 months, Sujit sees his wife Sheila and meets baby Kajal at last. मेरा बच्चा है। क्या हुआ? अंजलि अंजलि बढ़िया लग रहा है और क्या? अच्छा लग रहा है। अब इतना दिन के बाद मिले थे तो अच्छे नहीं लगते। और वाइफ बीवी को रहने से क्या होता है कि जो शेयर हम दूसरा के संग में नहीं कर सकते, अपनी बात को हम डायरेक्ट उससे शेयर करते हैं। खेला दे नहीं तो नहीं लो नहीं नहीं गोदी ना ले चल मार हो आग तू खिलाओगे पर थोड़ा वाह घर में जाएंगे। तो बिस्कुट का बल इतना हल्दी खाइए कटे रहा। बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। जो बच्चा है देखिए अभी सब खेले में मगन है तो अब नींद कहाँ आती है। ये होता उन लोगों के संग में भी बच्चा बन जाओ। Flush with his festival bonus, Sujit's managed to put down a deposit on a room close to his work. ये अपना घर है। 1-2 दिन के बाद इसको साफ सफाइयाँ सब रंग फंग करना। 1-2 दिन 3 दिन पूजा के बाद में क्लियर कर देंगे। घर को इतना चेंज कर देंगे, हर जगह सब कुछ लगा देंगे। जो अपना शौक है, डीवीडी है, होम थिएटर है, सब लगा देंगे इसमें। लाइट दोनों साइड में लाइट और एक तो छोटा सा ख्वाहिश रहेगा झालर का, छोटा सा लेंगे बीच में लगा देंगे। But to pay the rent, the room must earn its keep. तो नीचे में हल्का हल्का जो पोजीशन को बना के रखेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टॉक करते रहेंगे। इसके बाद जब और पैसा हो जाएगा तो थोड़ा स्टोर रूम अपना बना लेंगे। बच्ची बच्ची बोली बच्ची काजल बोली काजल। तो सुधा का ना क्या सुधे सुधे सुधा संजय के ना परेशान कर दूँ सुधिया। नींद का तो पता नहीं चला, नींद आया कि नहीं आएगी। अब सारा दिन फिर मन लगा के काम करना, फिर इसके बाद तो आना, फिर बच्चों लेंगे संग में खेलना आधा घंटा। अच्छा लग रहा है। हाँ क्या होता है। The festival's at an end. The idols must be taken out of their pandals and transported back towards the river where they came from. হয়তো ভেতরের ফিলিংসটা বোঝাতে পারি না, কিন্তু সত্যি ভেতরটা ফেটে যায় যেন মা আমাদের সত্যি কাছ থেকে চলে গেল। We may be sad to see Mother Durga go, but we make sure we send her off
in style. It's carnival time. विसर्जन হয়ে গেল আর তো মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বই শেষ সব শেষ দুর্গা পূজা শেষ সব শেষ The festivities may have been extravagant, but the leftovers won't go to waste. Next morning, Gondal and his friends are watching the river more intently than ever. वो जी जो लाल कपड़े नहीं है ना अच्छा सॉलिड बट्टा में अच्छा दाम में बिक्री होगा वो वाला हाँ सॉलिड लकड़ी है बटाम भी इसका सॉलिड है और बांस भी अच्छा ही है जल्दी कर पानी का बहुत टाइम हो रहा नहीं तो फंस जाएगा बसेगा वो भी लेकर चल जाएगा फिलहाल तो अभी हम 10-15 मूर्ति उठा लिए हैं तो 3-4 हज़ार रुपये मिल ही जाएगा जब बिक्री होगा तब ज़्यादा खुश होंगे तब पैसा आएगा हाथ में शायद इसमें पैसा हो सकता है ये कहाँ कुछ है खाली जो मट्टी है पैसा Once the idols have been stripped of mud and straw, Gondal will sell the wooden frames back to their makers. ये अंगूठी मिला ये सोना का खुशी का दिन है भाई क्या बात है जब लोग अंगूठी सब कुछ मिल रहा है जहाँ तहाँ से जब लोगों का पैसा आ रहा है And as for Prakash, he didn't land the part in the soap. But the casting agency have put him on their books. He's spending every spare moment with his dance class. He's honing his moves, ready for his next big break.